So good day everyone. I will be discussing analysis of singly reinforced non-rectangular beams. So, dire akong i-discuss ang case kung saan irregular ang imong beam section. So actually, ang ato ang analysis ko nga ni ang problem no kay same ra jud sa rectangular section. Nidang nimo sabton ang concept behind this. Atong ma-apply ani is kanira. Diba? Kanira gyapon nga diagram. Ato ang stress strain. Particularly mo ang stress diagram. This one kaning naka-rectangular compression. Okay? So, para mas masabtan, mag-solve ta og sample problem. Each leg of the cross-section is shown below, and it is reinforced with 28mm diameter bars. Use FC prime of 24.8 megapascals and Fy of 414.7 megapascals. So, ito yung mga katanungan. First, determine the neutral axis of the section from the top of the beam. Number 2, determine the flexural capacity of the section. So, number 1, ato asang isolve diri. May pinakauna question. So, siya pasabutan ni the neutral axis of the section from the top of the beam. Unsa ni siya nga symbol nagipangita? Kadtong tama, letter C. Correct, di ba? Kahitong C. Kung mubalik ka sa concept, gikan dahil sa neutral axis paingon sa top of the beam. O di ba? Gikan aning imong neutral axis paingon sa top ng beam. Di ba mo ning C? I hope na gets. Okay. Si C atong pangitaon. Unsaon na ito pagpangita kay C? Ha? Kung sige ito ang first nga ano? First nga step kung analysis. Diba? Compressive force is equal to tensile force. Again, unsay mo compressive force dire? 0.85 FC prime AB. Di ba AB? However, kaning AB dire, ako ani siyang ilisdan. Di ba? Ilisdan ako ni siya og area. Kung sa nga area? Oh, let's say, utak kabalo, AC. Area of the concrete. Di ba katong AB, kung balikan na tong concept, di ba mauni, di ba gikan sa imong stress block, rectangular, i-project na nimo, di ba mauni nga area? Correct? Kay kani siya, A man eh. Di ba? Tapos kani diri B. Oh. Okay? Na, is equal to AS FY. FY ha? Assume, basta i-assume, assume steel yields. Assume steel yields. Isa tong gamiton gani kung nag-yield mong steel as our assumption, use FY. Tama. Okay. So, ito i-plug in na. So, na kay 0.85 FC prime pila 24.8. Tapos AC na yun. AC. Wait lang ato. Para AC. Uy. Apil. AC is equal to pila mo AS. Ato is-solve diri separately. So, AS is pi over 4 28 squared times pila ka buk, di ba duha? Pag imo ni siyang isolve, pila gani na siya. Ito isolve ha. So, pi over 4 times 28 squared times 2. So, naakay 392 pi. Okay, 392 pi mm squared. So, therefore, 392 pi times imong Fy na kay 414.7. 414
Therefore, kuhaon nimo si ang area sa concrete. Nakuha nimo. So, area sa concrete is equal to what? Pila man eh. So, ito i-solve. 392 pi, okay, 92 pi 414.7 divided by 0.85 times 24.8. 24.8. So, nakay 24,226.98. So, ako i-screenshot, no? Gani. So, pwede rin mag-decimal places, ha? It's up to you. Okay? This is mm squared. After this, and so what, diba? Unsay sunod to button? Ato ring i-determine kung kani bang area is naa ba siya diri malocate? Diba? Or kani nga area taman ba siya diri? Okay, para ma-identify na to kung asa ni taman si katong ginatawag na A. It's either na ba diri si A, kani ba tong location sa A? Diba? Or pwede po nga diri ang atong location sa A. Diba? Na-address bangag ba dapit? Which is which? Let's solve. So, saan ito solve? So, ato ning first, kuha o ng area ni mo ang flange. Kani, oh. Ay. Nakato sa nga nawa. Plus star. Uy. Pila kaya ang kuan ani? Wala color ani? Ay, lahi na color, be. Again. Ay, unsa naman eh. Pani, pila kayang area nino kani sa taas? So, yung flange, pila area na. So, ang area na is just 500 times 125. Pila man na? Pila man yung 500 times 125. 500 times 125. Okay? 62,500. Ako ang screenshot. Okay ka ni. Question. Mas dako ba ito ang nakuha diring A sub C? Diba mas gamay siya kaysa sa kaning sa flange. Therefore, sa malamang at sa malamang, ang location sa imo ang A is asa makita nasa flange, di ba? Naara diri somewhere here. Ay, saan to? Naa diri. Diba? Naara diri imo ang A. Kuha ra. Sige, naglibog mo. Naara mong A diri. Muni mo ha. A na ginatawag. How are you going to solve for that A? Therefore, ang equate. Ang area daw ana is AC is equal to kanang A times kaning 500. Diba kay kaning maning area? So, A times 500. Ano naman kay kaning AC, diba? 24,000 226.98 is equal to 500A. Napati ka ba, ba? A is equal to what? Ito isolve 24,226.98 divided by 500 na kay 48.45. 0.45 mm. After this, kisa itong sunod makuha. Diba na naman tayo A. Therefore, makuha ito C, diba? Saan ito? A is equal to beta 1 C. Nakay 48.45
O, question, pila itong beta 1, ani? Atong beta 1 is 0.85, kay atong FC prime is between 17 to 28 man. So, 0.85. 0.85 C. Therefore, ato ang C is pila? 48.45 divided by 0.85. I guess this is 57, right? So, 57 nakuha. So, natin answer sa number 1, di ba? Kay C may gipangitaan eh. Pero, pero, mauna ba ni ang ato ang tinuod nga value sa C? Again, dili pa nato ni siya ibaksa. Dili pa nato ni siya pwede ibaksa yung ana. Ano man, nag-assume pa man ta nga mag-yield ato ang steel. Kay what if lugar dili? Diba? So, kung dili, mali ni mo na box. So, ito i-check. How are you going to check? Atong i-check ang check if steel truly yields. Yields. Kasi ito ang formula. Ito pa dapon ha. Yields. Saan na ni? Yield. Kasi itong formula, that's Fs is equal to what? 600 D minus C over, bati kayo na D over C over C. So, pila man ni? Substitute, 600. Pila to effective depth? This is, gikan diri paingon sa top. Pila man ni? 125 plus 250. That's 375. Sakto ba? 375 mm. So, therefore, imong D, 375. Saan naman yun? 375 minus 375 minus, pila mo C? Imong C, 57. So, 57 over 57. Pila mo Fs? Okay, solve. So, kay 600 at 375 minus 57 over 57. Okay? 3,347.368. Diba? So, therefore, ano man yung maingon? Di ba dako po kay siya? Di ba mas dako siya kaysa sa imuhang Fy. Therefore, nag-yield yun yung steel, di ba? Steel yield. Tapos, diba, this is more than 1,000, diba? Imong Fs is, dako kay siya. Diba? More than 1,000. So, makaingon ka nga, taman, tension controlled. So, pila ang imuhang fee ani? O matic, pila imong fee gani? Pag tension controlled, matic 0.90. Na 0.90 siya matic. Therefore, makaingon na ta nga atong answer sa number 1, it is truly 57 mm. Ano itong answer, Jude? Sabtan. So, I hope na gets. Number 2, determine na to ang flexural capacity of the beam section. So, unsay gipangitaan ni? Flexural capacity man. Imong phi mn. Na flexural capacity. So, solving for your phi mn, number 2. Phi mn. So, that is just equal to P multiplied by, it's either mo gamiton si C or si T. Tapos, sa moment arm dayon,
D minus A over 2. Again, ato moment arm diriya kay D minus A over 2. Nga naman, because napatunayan nato nga kani imong A is rectangle agyapon, di ba? So ang centroid ani niya is naayod sa asa naas to nga. Wherein, di ba kung mag-ano kani A over 2, A over 2. Nakuha? Na. Bantog A over 2 ragyapon ni diri oh. Kani. What if lugar sir naani diri oh. Naani siya diri imong A kani imong A. Oh, therefore kaduha ka mag-moment. Okay? Moment para ani nga shape plus moment para aning duha. Di ba? Nakuha? So duha ka buok. Lahi lang centroid. Okay. Let's continue. PMN is equal to 0.9 times. Kisa ito gusto gamiton. Si T na lang kay mas mubo man no. ASFY raman. Pinatong AS 392 pi. 392 pi. Pinatong FY. FY is 414.7. 414.7. Tapos, pinatong D gani. D na to is 375. Minus, pinatong A, 48.45 over 2. Divide yan mo tanan sa 1 times 10 raised to 6. Therefore, imong PMN is no other than pila. So, 0.9 times 392 pi times 414.7 ay 0.7 times d minus a over 2. 375 minus 48.45 all over 2. Divide din mo tanan sa 1 times 10 raised to 6. So, na kay 161.23. 161.23 kilonewton meters. So, mauna niya ito ang answer for number 2. So, I hope na amoy na-learn. Yung nga na, good. So, para pas masabtag na ito, no? Mag-solve tag another problem. So, diri na ito susunod nga problem, no? So, itong ansiran tong inyohang ang problem set. Ang problem set ninyo, be. Kani, number 3. Kani, situation 3. So, ito na siya ansira na ito sa inyo hakan. Kaya medyo challenging na siya. Ito siyang dalon dire. So, ano siya? Situation number. Ayun. A trapezoidal reinforced concrete beam of 11 meters span is reinforced with steel having a total area of 726 pi mm squared. The upper base is 300 mm while the lower base is 500 mm. Steel and concrete strengths are 345 MPa and 24 MPa respectively. Use D nga 400 mm and S is equal to 500 mm. So gihatag na diri ha. Imong effective depth na gamiton 400. So mao na ni 400. Tapos imong S 50. Mo ni mo 50. Assume nga simply supported siya nga beam. So, kanis yan yung itsura ni paana. I hope inyong kaka-visualize. Beam doon siya. Okay? So, first question, compute the design flexural strength of the beam. So, i-compute na ito itong PMN. Tapos, number 2, compute the uniformly distributed load in kilonewton per meter that the beam can support. This is your W. Okay, kat ipatong.
So, ito ipa-identify, no? Natay na area, total area, so dinata maglisod. Natay AS. Which is equal to 726 pi. Okay. So, ako na siya ilahi ng area. Wait lang. Ana. Tapos, sa pa may needed? Upper base, 300. So, ito ipang label, no? Or ito maglibog. Ang upper base daw, 300. So, 300 ni dire. Tapos, ang lower base, 500. Na Okay. Tapos, yung FC prime, mga properties. Pila mga FC prime? That's equal to, I was FY. FC prime is 24 MPa. Tapos, yung FY, 345 MPa. Okay, so we are now ready to solve for your number 1. Okay, number 1. VMN naman, no? VMN. O, sige, ang first step, para ani, again, walay other nga step, kundi C is equal to T. Pwede na siya always. So, 0.85 FC prime. O, again, dili AB ha. Kundili A sub C is equal to AS FY. So, again, dire, assume still yields. So, always sa assume still yields. Use Fy is equal to, pila ito Fy? 345 MPa. Masing maglibog ha. Ako na to. Okay na to. Okay. Atong isolve si A sub C. So, 0.85 FC prime. Ay, FC prime. Ito FC prime. 24. Tapos, pila mong A sub C. O, diba? Asa malukit imong A sa ani nga portion. Bisan asa ka diri mag-pass through line, kani. Same ra gyapon, diba nga whole concrete na maigo. So, let's say, diri maigo ang atuang A. Diri siya, kailangan nga color. Ato i-highlight. Okay. Diri maigo. Let's say mo, ni mo hang A na ginatawag. Mani mo A. Mo ni mo hang A. Let's say kani, mo ni mo bag-o nga B na ginatawag. However, wala kakabalo sa imong value aning B. Diba kani? Kay wala makakabalo, yun sa man. Kay dili naman same ni, di ba, nga base sa dire. Diba, lahi naman, lahi ng base. So, need pa na mo siya i-solve later. So, dire, yung AC, equal na sa kani nga area dire. Pila ni siya nga area. Again, pila ni nga area? Trapezoid man eh. So, 1/2, base 1 plus base 2, di ba? Pag trapezoid, that's 1/2, base 1, plus base 2 times height. Kuha, ano naman ang formula? So, na kay 1/2, pila mong base 1. Base 1 mo 300 plus imong B, pila? B times ang height nimo kani A. So, na kay A na is equal to ASFY. Pila mong AS? 726 pi. 726 pi. Tapos imong FY pila? 345. Therefore, kung imo siya i-simplify kaning diri sa right side, left side rather, naakay pila man ni
0.85 times 24 times 1/2. Na kay 10.2. Ay 10.2 times 300 plus B times A is equal to kani. Ato ni kopyahon. Okay? And after this, pwede na mo nga, saman, ing-ani ra nga equation. Muna yung ginatawag na equation 1 na dayon. This will be your equation number 1. Okay? Na, asa makuha ang equation number 2? So, mogamit na dari og geometry. Mogamit na dari plane geometry. Dari. So, ako ni screenshot ta. Screenshot ko ni nga portion. Okay. Kani. Makita si ano. So, magamit ang dirig math jud. Ratio and proportion na ang solution ani. Okay, ratio and proportion. So, saan ni mo ni? Charis. So, first, mag-extend na kag line diri. Na line, kani nga line. Tapos kani, same sa pikas, kana. Question, pila ni siya nga distance kani? Be, pila ka ni siya. O, diri pod, same diri, pila ni siya. Be, kasi makatubag. Listen pod, ako ra. Ay, makatubag. So, that is just B. Diba, kaning whole B minus 300. Divide by 2. Wala din sila. Nakuha ra again. Kaning B minusan ni mo kaning 300 divided by 2 kay mag-share ni sila equally. Nakuha? So, therefore, kaniday siya is equal to B minus 300. Ay, mura mag na plus. Wait lang ha, mura naman siya na plus. Sa irison. B minus 300 i-divide mo 2 kay nag-share man ni sila, di ba? Og length with this side. Same ka mo diri sa pikas, di ba? Ato na kopyahon ni. Di ba? Anara. Sunod, ani, saan din mo? Mag-ratio and proportion na dayon ka. Saan man ni mo, sir? My God. So, igor ani mo i-extend ni nga line or mag-extend ra kag kani, oh. Extend ani mo ni triangle. Diba? Bigger triangle. Ratio proportion of similar triangle. Kani nga triangle. Kani. I-ratio ni mo sa kaning dako. Nakuha. Okay. By ratio and proportion lang. Like nga color kani. By ratio and proportion na kay okay. Diri ko mag-start ha. Diri vertical. A, di ba A man eh. Correct? A over kani. So na kay A over kaning B minus 300 over 2. Akong kopya ko na. Is equal to nag-start ako vertical sa whole triangle vertical pud ko mag-start ana kani whole. So naa kay pila 400 plus 50 450 over pila man ni nga side pila ka siya nga side kani. This is just 500 minus, di ba? Kung imo na extend. So 500 ni. Ano? Dili sa 500. 300 ni, di ba? 300. Same ra man diri 300. So 300 diri. So 500 minus 300 divide 2. So pila man 500 minus 300 200 divide 2 100 ni. Same diri 100 ni nga side. Nakuha over 100. Therefore, nakay equation nga makuha in terms of B. So, A is equal to, pila man yung 450 divide 100, di ba? 4.5.
4.5 times kaya ding b minus 300 over 2. Ako na nakopyahon. So, I hope na get. So, this will be your ginatawag na equation number 2. Equation 2. So, itong kwaon sa equation 1 ha, itong kopyahon. Okay, para hindi mo maglibog. O, 2 equations, 2 unknowns. O, diba? 2 equations, 2 unknowns. Saan man mo? O, masa yun kung imong isubstitute ng equation 2 sa tama equation 1. Nga na lang. Or pwede equation 1, isubstitute mo sa equation 2. Pero ako, di ba, kuhaan mo pa doon nga, a is equal to this 1. So, ilista mo ng a diri og kani. So, ako ni kopyahon. Ako ni ingat diri substitute. Equation 2. Equation 2 to what equation? Equation 1. So, kaning a diri is mo ni siya 4.5 times ako na lang kopyaw ni ha this one tapos enclose din nato is equal to okay dayon copy this one kuha ra. So I hope nakuha. So therefore dire ma-shift solve na nato si B. Pila kaya ang ato ang B nga value. So gamit ang cycle no, murag maigo ra man goro. 10.2 times 300 plus x times sulod na to si 4.5 multiplied by x minus 300 over 2 is equal to 726 pi times 345. So, nakay pila. 352.54 mm. So, ako na lang screenshot. Okay. Ay, nawala lagi. Okay? O, therefore, makuha to si Ada yun, di ba? Gamito to ng equation. Therefore, makuha to si A. Pila man na si A? 4.5 multiplied by B minus 300 over 2. So, 352.54. Ay, lagi, minus 300 over 2. Pila to ang A? Panaan. A is equal to what? Pila man si A? Naakay 4.5 times 352.54 minus 300 by 2. So 118.22. 118.22 mm. Okay? So okay na. After ito mako si A, di ba? Muna si A, Unsa ang sunod? Wow na to si C, di ba? A is equal to beta 1 C. Pila mong A? 118.22. Again, pila mong beta 1 na gamiton? Pila FC prime gani? 24. Di ba? Less than 28. But greater than 17. Therefore, 0.85. 0.85 times C. Therefore, C is equal to what?
divided by 0.85. Okay? 139.08. 139.08 mm. Okay? Na after this, unsa gatong sulbuhaton? O, tama, i-check nato ko na gild ba jud ang imuhang bakal. Check if steel truly yields. Check na to. Okay, what if di ay, di ba? Nakulbaan na dayon mo. Wala sana mag-yield. Kaya di ba, kung dili mag-yield, kapoy. Sige, itong formula, Fs is equal to 600 D minus C over C. Ako na i-direct sa calcu ha. 600. Pila mong D, effective depth. 400. 400 minus imong C, 139.08. 1 over C nga 139.08. Ay, 08. Okay, 1125.63. Oh my God. So, greater than 1K, no? 125. So, magsaya at magdiwang dahil it truly yields 63 MPa. Therefore, greater than Fy. Still yields. Still yields. And also, imong Fs na nakuha no is greater than 1,000. Diba? Dako kay siya. Again, sa imong section? Tama. Tension controlled section. And matic, kung tension controlled, pila imong fee? Yes, 0.90. Matik na. Na makuha na ito atong ginatawag na design flexural strength. Ilan ito? Pmn is equal to so nakakay phi tapos C or T tapos D minus Z. Again, C ang imuhang gamiton dire, dili T over 2. And also, sa kanidi ay tuod, ako ang i-emphasize nga si C atong gamiton. Okay, si C atong gamiton. Kaya kung si T magod sa whole, tapos isa-isa na tog section, dili ba siya rectangular? Tanawa ra gud oh, trapezoidal, di ba? Okay na itong rectangular para sa aning sample number 1 o di ba napatunayan na to nga kani rectangular man. So pwede ra C or T. However, dire dili. Okay? Again, ang tubag is dili siya rectangle. Okay? Dili siya rectangle. So, atong gamiton dire sa analysis si C. Okay? Na, isa-isa na to. So, ato ni kopyahon. Nakopyahon na to ni. Na medyo libog din siya no kay ano namang good ni sa tawag na laylay siya section ba trapezoidal. So, in this case, kinahanglan na to masabdan ang kada centroid. So, kaniha, ato ang hation into basic shapes. Ana, di ba? So, na kay triangle, duha ka buok. Tapos, kanida yun. Di ba? Rectangle. Question, pila ni? Pila gani ni? Ato sa ni kompletuhon, be? Kani pila gani ni? This one is, di ba mo maning ano? B minus 300 over 2. Correct? Pero nakakuha naman tag B. Itong B, 352.54. So, ito i-solve. 352.54 minus 300 divided by 2. So, naka 26.27. So, dire, 26.27 is siya. 26.27 mm. O, save naman sa isa.
26.27 mm. Okay? Okay. Ready na tayo mag-solve. VMN is equal to V, pilang V? 0.90 times C. C atong gamiton na again. Si C atong gamiton. C. Unsa nga section atong unahon? Atong unahon, ako i-highlight ha. Unahon na to si rectangle kani. Okay, kani si rectangle unang shape. 0.9, so 0.85 FC prime. Pila itong FC prime? FC prime is 24. Na 0.85 FC prime AC. So imong area dire, di ba? AC man to. Kani, di ba kani nga area? Which is B times A. Ato din i-label dire, pila ito si A dire. A is 118.22. 118.22. So dire 118.22. Na 0.85 FC prime AB. Ay di pa din mao. Kay i-times pa nimo ning 118.22 sa value sa imong B ay B kani, which is equal sa 300. So times 300 na ay. Okay, 0.85 FC prime AB or AC. Close parenthesis times yung moment arm. Di ba 400 D minus kung mo mong centroid, di ba? Mo mong D no. D minus kani nga distance. Pila ni nga distance? Di ba this is just A over 2? Nakuha. So in this case, A over 2 dahil siya. 118.22 over 2. Nakuha. Para pa rin sa kaning area kaning yellow. Mag-add pa ta para sa kaning duwa ka triangle. So let's say color na to na blue. So nara atong koloran na blue kani blue. Tapos kani pikas blue. So plus na again balik na pud kani phi tapos C D minus Z. Pila mo phi? Again 0.9 times 0.85 FC prime AC. So 0.85 times 24. Oh, imo na pa ding area. Pila mo area? Di ba area sa triangle? 1/2 base times height. So 1/2 ato isa color. 1/2 pila mong base. Base nimo is 26.27. 26.27 times the kani nga side pila? That's A. 118.22. 0.22. Na. Okay? Times o di ba 0.85 FC prime AC. Times yading moment arm. Ay joke lang. Unsa pay kulang dire? Kulang pa ni siya og pila di ka area ang i-consider. Di ba duha? 1, 2. So meaning duha ka area. 2 areas. To ano na butang area nga word para di mo maglibog. To ano i-close parenthesis. Times the moment arm. 400 minus same na gyapon ganyan no. Kung kani ang total nga effective depth, effective depth kani. Di ba ang centroid aning triangle is naa diri somewhere here. Kung saan kani mo ang 1/3 sa imong A, ba? Tapos kani ding ibabaw mo mong 2/3. Mo mong 2/3 of A. O di ba? Kani nga distance paingon diri mo ni ato ang ginapangita. Pila man ni? This is
D minus kani nga distance. So, D minus 2/3 of A. Nakuha ra. Na. So, 2/3 of your A value, which is 118.22. Agad, di na ka mag-times 2 dire, nga naman. Na naman diri, oh. Di na ka mag-times 2. Madoble na na yung mga times. Okay? Ing ana ra. So, again, atong isolve sa calcu. Medyo taas, no? 0.9 times 0.85 times 24 times 118.22 times 300 times moment arm dayon nga 400 minus 118.22 all over 2 plus 0.85 times 24 times 1/2 times 26.27 times 118.22 times 2 areas times the moment arm 400 minus 2/3 of your what? 118.22. Wala. Divided by 1 times 10 raised to 6. So, naka 240.29. Nakuha? 240.29. So, VMN is equal to 240.29 mm. So, mauna ni muhang final answer for your flexural moment capacity. Ay, mm lagi na. Kn meter. Kn meter. Okay? So, kung tanawin na to sa itong answer key, no, same na siya nung answer, 240.29. However, ako ang magong gibuhat dire is gigamitan ako siya T. Kani oh. No sir, kani diri nga solution nganong si C atong gigamit, dili ni si T magamit diri. Kani sa kani nga akong solution ipakita. Because ay mo ang T diri is wala nag-take into account ang kanina magud mga area diri. Kani ba mga triangle. Kani siya is para lang siya sa kanang as a whole. As a whole na rectangular. Pero pwede man to kwaon ang imong ginatawag na Z using Barigdon's theorem, di ba? Ilang common nga centroid. Nagets niyo? Ang common sa centroid aning ilang shape. So kung kwaon na to nilang Z na ginatawag or ang common na centroid, therefore pwede ta mo gamit aning C, pwede mo ta mo gamit aning T. So ito ipakita no, pakita gyapon na to. So isa ni siya no step ay isa ni siya ka solution kung saan wala ito C rin magamit. So ito ang screenshot again. So tagan ta mo another option. Kaya what if ang gusto ninyo is kwaon nyo tanan, di ba? Gamito niyo ang ano ba C or T. Okay. So inyong buhaton dire, again ipang-label to nato tanan, di ba? Extend nato ni ana, extend. Pila gani ni siya nga side. This is pila gani. At 26.27 ako ano lang i-kuan be. Copy. 26.27 ni kani po 26.27. Okay. Tapos imong A, ato i-copy again. So, ang gusto na to no is mapangita na to niyang ilang common centroid na ginatawag. Let's say, ang ilang centroid ani tanan is na adere. Let's say, mo na to ang ginatawag na Z. Z. By Varignon's theorem, di ba?
ang total area ani nila tanan. Pila may total area ani nila tanan? Oh, naka-remember mo ni ang imuhang AC nga ginatawag ganina, correct? Ato yung AC na ra kani. Mo na ni. So ato i-screenshot na remember ha mo ra na siya. Mapulog na inyo kung magamit og calcu. Awaragod 1/2 pila mong base 1 300 plus base 2. Kaya itong base 2 ni mo, nakuha ito ganina, B no B. 352.54 times A. Ang height, pila ito? 118.22. Ay. 22. Okay, 38,000. Ang 38,000 ba ni? 1/2, 300, 352. Ito ba? Ano ba ni AC na to? Ay, buing. Sorry. Mao din ni, ang ito. Para ito sa problem 1, no? Nga AC, kani. Hindi mao nga AC. Sorry. Okay, pila tong B, gani. Nakuha na tong B na ra. 352, tapos A. 118.22. Wala man ito nakuha na AC, no? Wala UDI. Sorry. So, kung wala to isolve. Wala dito nakuha. So, AC is equal to 1/2 300 plus pila mong B 352.54 352.54 times A nga 118.22 pila mo AC okay. Solve na to. 38 kani. Therefore, by Varigno's theorem, kanino nga value 38 571.63994. So atong reference kaning top. Reference ato ni kaning top ha. So Z, to pa to Z is equal to kaning area sa una. Wait natin i-highlight. Kaning area. This is just 300 times 118.22. 300 times 118.22. Question, pila yung moment arm? Yung moment arm is, di ba, tunga man yun, di ba? Half na siya sa 118.22. Okay? Times 118.22 over 2. Plus, kaya din yung area. The color again, kaning area. Di ba? That is just 1/2. Pila mong base. Kani, 26.27. 26.27 times height. Kani nga height equal sa A. 118.22. Sakto na, no? Times yung moment arm, anak, paingon sa top, dire, paingon sa top is, again, 2/3. 2/3 of 118.22. So, 2/3 of 118.22. Okay? Pero, kaniyas siya dire nga triangle, same ram po ni sa pikas nga triangle, correct? So, pwede nga atuan na lang ning i-times 2 dire. Times 2. Nakuha, hindi color. Nakuha ra? So, I hope nakuha ha. Times 2. Kung ato ning i-solve sa katong calcu, makakuha tag pila be? Store sa A. So, nakay A
times x is equal to 300 times 118.22 times 118.22 divided by 2 plus 1 half of 26.27 times 118.22 times 2/3 of your 118 times 2. Shift, solve, makuha nimo 60.696. So, Z nimo is 60.696 mm. Kanina mong gamiton. So, kani siya para na ni sa whole section, di ba? Centroid sa whole section. Location ba ning Z nimo? From the topmost portion. Okay? So, kung kwaon na din mo yung moment arm, di ba? Gikan diri sa centroid sa overall, paingon diri, mauna na da yung D minus Z. Nakuha. So, I hope nakuha ra. Ano ni siya? D minus Z. Minus Z. Therefore, makuha itong flexural capacity. Muling naka-nice with anino kay magamit na to si C or si T. Tapos, D minus Z. So, na kay 0.9. Let's say, gamito na to din si C. Una. C ha. So, na kay 0.85. FC prime ni mo pila. Diba 24 man ata? 24. 0.8524 times 0.85 FC prime AC. Pila mo AC? 38,571. So, 38,571. 0.6394. Times D. Pila mo D? 400. Minus A ni mo. A. Z. 60.696. Divide 1 times 10 raised to 6. Therefore, imong VMN is equal to what? Okay, so sa calcu. So, 0.9 times 0.85 times 24 times 38,571.6394 times 400 minus 60.696 divide 1 times 10 raised to 6. Naka 240.29. Di ba same ra? 29 PNM. Sumo ni siya. Or pwede kaning imong gamiton si T, this one. So, di natin siya gamiton na sa ikaduha. Solve nato na pod. So, VMN is equal to, butang na darig or, para same jud. 0.9, tapos ASFY ba? Pila mong AS? Ang AS mo sa problem is 726 pi. 726 pi. AS, FY mo FY, pila ito? 345. So, naakay 345. ES, FY. Times D minus Z. So, kanina gyapon no? 400 minus 60.696. Divide mo tanan sa 1 times 10 raised to 6. So, makuha ni mo VMN again. Gila. Ay, ato lang yan, be. Ito sa solve. So, 0.9 times 726 pi times 345 times 400 minus 60.696.
696. Divide 1 times 10 raised to 6. 240.29. So, same ra, no? 240.29. So, mas syada di ay kung kuwaon na lang nimo ang centroid sa whole section, di ba? Mas effective pa siya or mas dili pa ka malibog kaysa sa magparehas kani nga kuwaon ni mag individual nila nga ingani ba? Di ba individual? Kaya ang limitation magod ani niya is wala gito di no magamit city because ang consideration ani is ang per section dili ang total section. Okay? Mga itong answer sa letter number 1 sa problem 2. Para ano nga problem? Tapos number 2, compute the uniformly distributed load that the beam can support. So, ano sa ganitong number 2? Sige pangita. Uniform load nga pwede makarry. Tama, ang W ni mo. Diba? Pila tong span ganina, bisa problem. Nakay span nga pila? 11 meters. Diba? 11 meters. So, 11 meters ay muhang span. Tapos naka-uniform distributed load, nakapatong. Ano mong W. So, sa kanyang maximum moment para sa simple supported beam kung saan ang nakapatong is uniform load. Diba? MU is equal to WL squared over 8. Diba? Since kani is ano man siya ka ng ultimate no. So WU. And kabalo ka, diba? Sa principle na akong gidiscuss sa lecture 1 pa lang or at the beginning sa lecture 2, PMN is equal to MU para economical lang ato ang pag-design. Therefore, MU ni mo diri is mo na ning 240.29. Resolve. 240.29 is equal to W imong L 11 squared over 8. Therefore, imong uniform distributed load is pila? 240.29 times 8 divided by 11 squared. So, naakay 15.89. 15.89 kilonewton per meter. So, mauna niya tong answer sa ikaduha nga question sa inyong problem set. So, bonus na lang nino kaning situation 3. Yeah. So, I hope inyo na siyang ma-apply, no? Kay same-same rin po ni diri sa situation 4, oh. Di ba, trapezoidal lang magod gyapon ni, nag-extend lang ka diri. Okay? Na. So, I think that's all for this non-rectangular beam. So, I think maka-answer na mo sa to ang plate or laboratory and also sa quiz, of course. So, that's all. And yes, thank you for listening. Thank you.